हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग लवेश के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। तो दिव्यांश तैयार हो चुका है और चलिए पार्टी एंजॉय करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो प्लीज़ विक्रांत इधर 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 हाय करो, हाय कर दो। हाय हाय लवेश, हाय करो। ये देखो विक्रांत हाय करेगा, हाय कर दो। हाय हाथ धुलने आ सकते। हाय करो सब। चलो लवेश केक कटिंग करो। विक्रांत इधर जाओ, अदरी जाओ, दिखे जाओ। नहीं चला, नहीं चलेगा दीदी क्योंकि हवा चल रहा है ना। तुम बैठ गया, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ। सब बसे पड़ो, हर्षित बसे पड़ो, बसे पड़ो। हाँ एक तो उधर बैठो, हर से उधर बैठो। ওইদিকে যাও, ওইদিকে যাও, এদিকে বসে বসে বসে। হ্যাঁ दो मेरा अच्छा कुक हो गया हम लोग। দেখো लवेश এবার কেক কাটবে। लवेश কেক কাটো, কেক কাটো लवेश। कैंडल नहीं चला रही, बिल्कुल नहीं चल হাওয়া দিচ্ছে না। हवा चल रहा ना इसीलिए। কেক কাটো लवेश। माधुरी तुम वो नहीं काट काटेगा ना आप। केक काटो कटाइए ना हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर लवेश, हैप्पी बर्थडे टू यू। দেখো এখন কেক খাওয়াচ্ছে লবেশ সবাইকে। এই দেখো কেক খাওয়াচ্ছে সবাইকে। ना हर्षित इधर आओ। हर्षित खाओ केक खाओ, केक खाओ, खाओ केक खाओ। एक खा रे सब ये रहा की। बॉस हर्षित ए देखो, हर्षित के देखो बेटू। चले ऐसे भाई चले।